વાત કરીએ અરવલ્લીમાં 2 દિવસીય શામળાજી મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાશે। શામળાજી તાલુકો જાહેર કરવા ધારાસભ્યનો હુંકાર છે। મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરીને દરખાસ્ત કરાઈ છે। વર્ષ 2025માં શામળાજી તાલુકો બનવાની તાલુકામાંથી જિલ્લો બનવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે। माननीय मुख्यमंत्री साहेब ने मळीने आव्यो छुं त्यारे बिलोड़ा नगरपालिका बने ए माटेनी मैं भलामण करी छे अने बिलोड़ानी शहरनी वच्चे जे रोड छे एने विकास पथ बने एना माटे पण मैं माननीय मुख्यमंत्री साहेब ने रजूआत करी छे अने आ शामळाजी आटલું મોટું મંદિર છે। शामळाजी विस्तार आखो जे विस्तार है एमां अनेक प्रकारना अपनी पासे देखाय छे के विकल्पो छे त्यारे आजे माननीय मुख्यमंत्री श्री पासे जई अने शामळाजी तालुको बने ए माटेनी दरखास्त पण करी छे अने आ 2016 थी तालुकानी मागणी है। हूँ मानु छूं त्यां सुधी आ वर्षनी अंदर आ एक तालुको बने अने विकासना पंथे जाए अने तालुको बनवाथी आखा देशना अहींया नागरिको आवे अने सुविधा मळे ए माटेना अमे प्रयत्नो करवा जई रह्या छीए।